guys. 5 man. Marami tayong madamay nito. Pag-content daw. Sure. Pag-content ko to guys. Shout out sa limang ko. Your team is dead. Murahin ako dito. Baog ako dito. Your team is Sanay tayo dead. mabaog eh. Sabi ya? Content lods. Content. Sige, content natin yan. Pick lang kayo. Ako bahala. Simple to eh. Oh? Oh? Yan yung mga pro guys. Ganito yung mga ano, pro yan. Pag maganda ganito yung pinipili guys, yan, kakabahan na kayo. 食い散らし破 Ano, 壊 ako mag-pick? そして征服 Tank tayo guys. Chip tayo, chip. Yan. 人生に近道はないってポータルがあるだろ Sure! Basta kayo. Yan ko kayo mag-pick ng mga main hero nyo. 愛がね Malakas to eh. 夜もね Your team is dead. 殻にとらわれないのが私の殻 Practice. Kaya bahan na sila oh. Pag sabi kong practice, lakas yan eh. Ano yung practice yan? 3 matches yan, 100% yung win rate oh. No? No? Ay pumayag ni Monton ni Shubo yung ano eh, 100% na win rate eh. Hmm? Grabe yung win rate na yan guys. So guys, bro magad. Oo lang iiyak. Kaya iiyak yung kasama pag di tayo mag-roam eh. Kawawa yung tank pag ano guys, di makalimutan mag-roam yung tank. 研究室が火 Oy, 事 ano pala si Yin? 誰か何とかしといて Doon nga din si Yin guys, sobrang lakas to ni Yin eh. Pak! だってただの狐のオイラがヒーローになるなんて Ito Yin. 世界の合理性はどこ Pak, ito may bato dito, Pak. Pak, golem. Golem pa. お前のことでショートカット Lahat nila ginagaya ng ano ah, email ah, pati si Onsi ginagaya na rin eh. Ang dami doon ah. Oh, andyan na po. オイラのポータルにケチつけるな Gago, namatay, buisit. Buti malalagas ng mga kasama eh. Dito lang tayo sa ano. Marksman. Tambay muna tayo dito guys hanggang wala pa tayo, ano sabi niya? Hanggat wala pa tayong ano. 怠けることに Marksman. 優秀なんでね Putik di pa rin namatay, yawa, ang malas ko talaga. Kanina sa mid, ako ba yung natigo? Kalmahan lang muna natin, kalmahan. 逃がしてください Dali, uy, wala pala akong kasama. Ayun, napatay. Takbo na! Gago na kill. Oh, andyan na yung backup. Uy, mali. Asan nga ba yun? オイラは1日に25時間寝れるぞ効率的だろ急ぐなってポータル Yan, Pak, patayin mo, San. Pak, 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 latigoy mo, Pak. Pak. Dalawa na. Gago. Ayun, ayun si Amon. Gago ka. Pak. Pak. Pak, 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 Pak. Up, up. Kalma, kalma. Tayo muna tayo, guys. 疲れるな Pak, Pak. Ayun. Kilis rin. Up. Ay, kalagas, guys. Practice. 100% yung win rate eh. Gago. Lakas talaga yan. 終わると軽くなるから Gago. Ayun, patayan nila stop mo. Wala yung mid. Ah, patay. Patay ka dyan kaya ano. Tara sa mid, sa mid. Pak! 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 Yeah! Ayan, labasan nila. Gago. Yan, patay nyo. Yan, nice. Nice one. Dito yung amon, no? Yan, basta natin. オイラのポータルにケチつけるな Ayun. Nice. Kas natin magtangke. Ayun. Si Bitrix. Tarapakan din yan. Ay. Patay na.
Lakas eh, magtag eh. Tara, boss na dito. Tara. Come on, bebe. Uy, naubos yung minions. Gago, tinira ulit ako ng Tori ah. Tara. Ayan, nag-post na sa top. Alam na guys. Sure win na to. Punta tayo sa mid. Gather natin doon yung mga kasama natin. Wait mo na, Sas. Yun, takbo. Gago, lumabas yung ano. Ayan. Patay. Tayo nag-gather eh. Pak. Pak. Wait. Patay. Wizet. Upo ka na kasama namin. Ako. Sa top. Naupaw yung Tori sa top. Ay, top. Gago. Gas pa naman makapost ito. Wala, liwan na. Nah. Wait muna, wait. Clear na tayo, oy. Ay, lupakan talaga nila yung Gogeta, oh. Basta, dog like na, oh. Lakas talaga na yun, eh. Sila doon, napatayan sila doon. Yun. Dito. Pak! 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 Gago. Ito talaga sa atin, ah. Punta tayo doon sa bot. Gather na din yung mga kasama natin dito, guys. Yan, ambush na sila. Ambush kayo ngayon. Pak! Pak! Yan, nagsilabasan na sila. Kaso, nakauwi na eh. Sige, tira lang. Sige. Ay, nako. Kinulong. Grabe yun, oh. Lakas na ganun yun, oh. Pak, pak, pak. Wala na. Sa mid naman tayo, guys. Tara. Tara. Tarayin. Busin natin yan. Naku. Tara na natin. Front tayo, front. Ano, sa top, oh. Seconds yung ano natin. Dito tayo sa bot. Dito tayo pwede makiumpukan sa kasama eh. Tayo yung taga-gather eh. Tapos, naka-gather na sila. Dito tayo. Ambusin natin tong ano. Yan. Lakas na eh. Lakas na ganun yun. Clearing lang tayo dito, guys. Oh. Grabe siya yun, guys, oh. Batak na batak eh. Dito tayo, pa-ambush tayo dito. Ayan, ayan si Silio, no. Pak! Pak! Ayan, pak! Kapatay ulit tayo, guys. Grabe. Tipi. Pangit na tipi natin eh. Walang kadisa-disa eh. Pak! Tan! Pak! Patay. Kagaw kinulog. Overkill to, guys. Sa Lord. Gilord kayo. Ito lang yung tank na ayaw sumama sa mga kasama eh. Yup. Gag. Doon sa top, doon. Marami kalaban sa top, tara. Wala. Katakbo. Katakbo pala. Ayun. Wala, naglag. Gago, di pa talaga nag-iis eh. German cat yan, guys, oh. German cat. Pak. Pak. Walang lumabas na ano, ah. Ayun, may lumabas na. Ako pa talaga yung target niya. Up. Guys, post na natin yan, guys. Yan na lang Gogeta, tara. Tara, tawir lang to, guys. Pinatay talaga nila, oh. Dog like daw. Ya, galing na lang mga kasama, guys. Overkill, oh. Lakas, ah. Grabe yung yun, eh. Batak na batak, eh. Lakas ng idol natin, guys.
Dagdagan ako ng star, oh. Tagal natin makagat dito sa Epic, ah. Bira lagi sa maglaro, eh. Ganyan, may gold medal tayo. Puro gold, oh. Kulit yung kalaban, eh. Overkill sila, eh. Loads, upload mo, ha. Gusto niya i-upload, ah. Sige. Upload natin to, guys. Requested nila to, eh.